Sans enfin c'est ça Alison. Merci pour d'accepter l'invitation. Quand tant que vous d'accepter l'invitation pour Marina Wish Mindset ici. One day you better kine expliquer you profil ça y est chido. Na intéressé me pour m'inviter. Da sandi wodu na wanda ki otaki about you. Fi expliquer sama ça y est chido. Ça de sandi meke kande ikengi so modela ni dibini. Da me ofika you fi anga de sama taki ta guidance ça y est chido ça y est for sure guna ta assez. Ok, bon. Anada gantangi fi se fito. Du coup, ça m'a ami. Mina Alison et qui fait la du chidom qui c'est sotaki. Mina Alison en mina bewan ça m'a dit mais baby fito am se fi cha baby fu takanga sama et fu deso tout sande. Baby tendance fu refermer na mi se fi. Ou shimbe taki mebe takanga anga fito, anga confiance. Ala yombe baka en asandebe tapu fu do gimi. Ma sestedim décidé fou lancer mi CFI à ni entrepreneuriat. Da asandeye puis mi fou évoluer personnellement. So bon fou kon leli sabi mi CFI mo bon en fou ma kengi son sanya en libi dibe bloqué en dibe tapu son do gimi. En fou taking ekefade asandeye puis mtutu fou kengi Kenga shikim fashi ma sefi na fashi fu denki tu en ade futide ayo po fu do gimi en na wan fu de do nataki mi fenya kans fu kon shido ya so fu takangao anga bala ya so tu donc dati na wan sani sandime bi odu noiti e fu mbede asama dimbede e shide voilà. OK. Puis pour taquin on connaît baka. OK. Mais ça taille sama justement ça na ko taxana wo ko die du no ya so. Aïna libini of kane ça de wo ko die du bikate de entrepreneur c'est vrai mais ça y est de masana sandi du no ya so. Eh ben à Langa mi bede directrice d'accueil de loisirs so bon te vacances ou be proposer activité guidée pikin fana fu shigi godo tinadi yali asan de be epi de pikin taki bakashiko de be abia okashifu kon makanda baka dinanga de ta pikin di denga abia dija bia se fiali fu kon leli manape fashi awanta fashi moi ke shiko fashi voilà dati na wanfu de wo ko dimbe du mam miokengi no ya so ma shikise ba midja nya entrepreneuriat nya business taken ouais non c'est voilà. Ça il faut ça me faut taper voilà nya business et voilà. OK ici wan pichte mi aliki fa taki e du son sani di meke ke fa don no aishi do ya so itakanga mika fo shi abe odwen masa den sani anya libini ko taki de click sa de sandi weki fi wo kwa ise fi tapu e ke no ifi wan ye fi nke wakanka o no ya so sa de sandi iwo fa sana handi gia de click i taki OK mais au potan pour me godu sama fudu fu kengi donc futaki go fu fo sandi ya kishim jonso ya so da usataki a shiki bika mi be fatu mi be wegi wando elufu kilo donc asande na wansandi be meketaki mi abe fi boy ni mi shiki ni sefi ado se mi be so bika isabi ala yuju de mi de wansama di mi lobila fu ma be pishi de futaki anga sama ma ni mi shiki ni sefi mi abe fi bon mi abe fito ami ma ala yumbe kibi asede fu afito dimna be am sefi le fait taki mi fi bon mbelo bita gide sama sefi tu mi fatu ma mi moi dacha sambe isoi ma ni mi sefi na dati de ABD sefi isa fatanga te go we ko shida ko shija shidombwai ofu da kanja ko shija fiti dacha wang manata c'est tout datina fatu fwa shiking diwe kai shiki bika fatu na wan shiki ala di kande ya nyu kulturu otakina moisani fatu sama moisama eye fatu sama moisama de ma fatu wan shiki ana wan bonsani tu vois ma boiti dati data shiki to dim na okayanga ni de dim koye taki ma biwan ta shiki ba na shiki fuki miye ma wan shiki di meke taki a bouleversé mi libi en fait din koleli
di data atagin taki abi so ansani a bouleverser mi hili bi pe mi shitaki tutu mi abi fu meke wan moiti en wan fu de moiti di mo meke na fu bigi lashi kilo. Ok. Tu vois. En na pe mi komiti wan boumati fu mi de kai Rineski Soleil. Di kai mi wan de taki Alison Kong mi ye pi fu kengi libi. Bigi mi abi bi mi la fo mi kambe den kita kya poti la sa ushwa shilibi fu mi aso. La so tu kengi wan chai kwa ni mo so. Ma a gaba atamba kataka Alison Kong kengi libi. En a gimi a opportunité fu kon Leli sabi sa business, c'est quoi entreprendre, la data sande. En 2000 lancé mi CFA eni, déjà à permettre mi faut teke soin fo mi gousson tout. D'acha on faut des doja opo. Donc mi wo quoi mi CFA mati faut me des coach en bien-être. Donc à accompagner mi fana fois biginte kade foutide à accompagner mete. En a yepe me faut lâcher kilo à wan bon fachi. Donc 10 000 lâcher kilo mi fimo bunga eni mi shiking. En a sande opodo gim tutu fuma taki mo frey mi fimo mi mo abi fito mi sefi. Voilà. En entrepreneuriat et puis il faut évoluer personnellement. Et puis il faut ko sabi fi ko leli sabi samanayu. En sai sadu because so you alibi di we imagine gyo sefi alibi di wani gyo sefi ana forcément alibi de we libi tu vois bika e ja ni wan libi ma e denki wan libi gi sefi et ben entreprendre y pe mi fou alibi di mbe denki gi mi sefi fu mi libi no bika isa e denki fai wani de ma ana so ide si dena ade yu sasabi taki asama die denki taki wani de ipoiden no sai moduna opo seke en dusa ni fumeke taki to me asama de na dati mido. Merci Fapichi Tolia Sobika ay gim plaisir fuya pichide wanda ki be abi o me san fukande ibe taki okay mi awego do ici ma ite kata se ko taki te abia a mindset anya business wanda ki te abia a idée di positif da ini teka positif c'est ne wo kwa se fitapu do se afu do fu e ke fa shidwa nganya so abwan fi di fi se fitaki okay me fin se fi uma piki me fi uma di gwen ti do sani da mi ai fait un plaisir en to afu de sandi kan ibe tagging kabatu di mo gi mi motivation da mo anta kinga sama ya so ki ade wan exemple gi ala uma piki taki abita wana ya bia situation fi se fi da fika nya model ni ko ta ka model ko ana scoop meke mo ti dami ai fait mi plaisir fouiller ai gimpishi fouiller ça eta gi mi aso ti de dam se fi to ai gimpishi bika awan bonsani fu sabita ki sama dedi doenga ifeshi awan taki na wansani di apoidu en tout donc et fum sa de wan exemple gi de ta wa ba tant mieux mi breiti fu dati awan fu de wo ko do ai fu do na fu wo ko anga use fi en tout guitar wan tout Nida motiva si foude madou son sani ici anya libeni da franchement a profil fille un bon profil gantangi fille. OK da gona ta question ni me sawanya kishina akshiraki est-ce que you fier OK misata ki fier fille c'est fima est-ce que you fier foude wan bushine yo ma bika kade mata igre sama wish pa de da OK da ki bushine ngetongo moya bushine yo ma est-ce que you fier fois asande Eh, mi fier fou de wa bouche konde o man. Tout. OK. Ma ça y a fierté de. Ça y a fierté de ça. Et mais qui a fierté fou de wa bouche ne yo man. Ben ça y a fierté nataki o bouche konde sama o man picking so well maninge wa big gudu. Wa big gudu ma una big gudu a moni fashi una big gudu na materiel fashi futaki ngofu. Ma wabi gudu a fashi fu dusani wabi gudu na fashi faude wabi gudu angade sani ju sabidu tu vois na dans le sens des donc au bouche konde sama wabi capacité fudu chai pisani mo sani mo ke sawe denki se fitu donc eton ale china guse fia 15 fudu den sani de donc ala de guduya so dinabi fudwanga moni dinabi fudwanga matériel ma diabi fudunga kulturu fu desani fuju diwabi a shikin fashi a voilà na sabi desande tout en gudu et na en fierté
Fude wan bouche kondio en même temps pour kaka futaki. Ouais, non, Mais kaka. tout bouche kondio. Fierté. Voilà. Non, mais c'est fille, mais pikanga imi d'accord, nga itaki abison sandi wabi qualité, di wabi di waishi. Ma usa bien, da u abia qualité pe, en tugwanya bikoma pishimbe itaki tugwanya anya usataki so takia model fu de wetima, da u kwanga de wetima. Michi akuturu qualité fu di wabi, da u ko dusani. Maso yuna la sama e shema. Chide ta yigine ta kyoke afasane meke I fier fude bushine yoma. Voilà. Ok. Dambi wana kishiyo. Taki sana wafude sani wafude mani. Ni fanshi wafude defo di besabi di besa wandes bushine ge kulturu kengi. Wofu wo kwa dani tapu kutengen. Wala fuye ma wafude defo di besa wani en ukengi na aleshi. Aleshi. Et aleshi. En fait, o poi e mi taki namo o poi du chai pisani ma o leshi o bush konesa ma o leshi o lobi afre libi. Donc, o fu de sani dimbe sawani o kengi nataki OK. Wafele fu dusani, wa leshi fu dusani, bikate yo potaki yo duwansani ne iduen tutu. Da yo shi winifien, ma ifi leshi etaki yo mina pesa. Oh mina ten ala descende na excuse fudi leshi fudi awani du. Donc wa leshi mo meke o meke tanga shiki wopo da odusani. Na Ok, dati atu na leshi bikiseti atu misefi opikanye bikada kina na leshi tu atu takia system so you a difficulté ide. Ma ala wampe shipede bi côté positif anya problème wandaki fi focus na pia a côté positif de ikadu sosa nya libini wisha picking dami me pikanga itaki wa fude sandi de mu makengi tu da merci Fabrice nadati eni taki wansani di titi emi curiosité enfin di opomi pakise na pichide na positivité isabi soyo we wani doasani mawetaki o me opoi doing bika kande me abiso wansan fudu kande me apoi doasande bika so wansanye bloquemi ala desande na iwani du me gise fia kans fuduing teo de positif teo te ki wan positif attitude fudu wansani anga positivité me dolokien a mindset dana wishi so tu sanyo kwa ipashi ala sani na organisation organiser ces façons en fachi ta kasandi wanidu yo doing and de positif taki asandi yo dude et fi yo po fu doing yo po i doing my fi nya négatif ala yo ombe wando asande ma so asani meke taki mi apo i doing dako taki gwena à côté négatif kaba donc après pari tout faut bien une certaine positivité and meke wa meke piki la sani tapu fu du son sani tu comprends mais wan taki fu spesro tout sani bika ibi wanfu abi different situations ibi wanfu abi egi sanya nye libini de tanga gembika tena itaini wa osu ya sabi pia eleki ma fuju sabi taki sani de sogu kaba wa mu limite osefi na pichide ma meke osuku taki OK a situation de sogi mikaba manon fuja situation de sogi mikaba sam saduno bika me wan libiso mi hi libilanga mi wani duwan sani gimi sefi tu comprends donc soyez positif et à une situation d'idée na ushifa tanga sous quoi positif pichida iluku fa isagwanga feshi na feshide na dati OK dambi wana kishiyo takisana wafude sani wafude mani ni fanshi wafude defo di besabi di besa wandes bushinenge kulturu kengi wofu wo kwa dani tapu kutengen wala fuye ma wafude defo di besa wani en ukengi na aleshi et aleshi en fait o poi e mi taki namo o poi du chai pisani ma o leshi o bush konesa ma o leshi o lobi afre libi donc on fu de sani dimbe sawani ukengi nataki OK
wafele fudusani waleshi fudusani bikate yo potaki yo duansani ne iduen tutu da yo shiwinifien ma ifileshi etaki yo mina pesa o mina ten ala descende na excuse fudi leshi fudi ya wanidu donc waleshi mo meke o meke tanga shiki wopo da odusani ok atu misefi opikanya bikada kina na leshi tu atu takia system so you a difficulté ide ma ala wampe chipede bi côté positif anya problème wanda ki fi focus na pia a côté positif de ikadu so sanya libini wisha picking dami me pikanga ita kwa fude sandi de mu makengi tu da merci Fabrice nadati eni taki wansani di titi mi curiosité enfin di opomi pakise na pichide na positivité isabi soyo we wani do asani mawetaki o me opoi doing bika kande me biso wansan fudu kande me apoi do asande bika so wansanye bloqué mi ala descende na iwani du me gise fia 15 fuduing teo de positif teo te ki wan positif attitude fudu wansani anga positivité me dolokien a mindset dana wishi so tu sanyo kwa ipashi ala sani na organisation organiser ces façons en fachi ta kasandi wanidu yo doing and de positif taki asandi yo dude et fi yo pofu doing yo poi doing my fi nya négatif ala yo ombe wando asande ma so asani meke taki mi apoi doing d'accord taki gwena côté négatif kaba donc après pari tout fois bien certaine positivité and meke wa meke piki la osani ta pofu du son sani tu comprends mais wan taki fu space rotu sani bika ibi wanfu abi different situation ibi wanfu abi egi sanya libi ni de tanga gembika tena itaini wa usu ya sabi pia eleki ma fuju sabi taki sani de sogu kaba wa mu limite o sefi na pichide ma meke osukuta ki OK a situation de sogi mikaba manon fuja situation de sogi mikaba sam saduno bika me wan libi so mi hi libi langa mi wani duwan sani gimi sefi tu comprends donc soyez positif et à une situation d'idée na ushifa tanga sous quoi positif pichida iluku fa isagwanga feshi na feshide na dati OK so tout ça ni besa you taigi de sama fudebe nga so tout ça ni besa bigi wo kwa de se fitapu ça de besa bigi do e funa kanya wa felon so tout felon besa guider en exemple au fond beaucoup au fond ça besa taigi de fude bigi ngwanya anya model fu wo kwa de se fitapu Felon beaucoup mina ogona asede bikape a defa wete ma wan conseil di mwangi ala sama piki wan gan sama gan ibi so to sama na OK wan dusani fuye pi sama ma akishi se fidio potaki sayo dugi se fi ainya dei fumeke takija deo kaba ifier fi sefi unaitaki fu boli guidem picking unaitaki fu meke mi moment plaisir unaitaki fu de so tu sande ma biginga you e ke wan libi sama sayo du gi you sefi ainya dei metaki ainya you ofo ainya munge fo ainya yali ainya dei sayo du gi sefi fu jade yo kaba itake mi duan sangim sefi donc uboko ede na apishide bika mi na pemi begin sami o doa nyade fu fier fu msefi en fu gi un exemple simple sambe doa nyade fu fier gi mi sefi na kaba fwade nataki mbe meke mi sport en te fu kaba fwade mbe bali wan chuti poku dam sa take fu mdude tout ça déjà nyade dam fier fu msefi nyade ishi ana ga compliqué sani mana piki aleng ne fu bali bika swai begin atu andaki ubigi woko ainiwe deni ubigi denki tate ubigi denki da we woko ainiwe deni fi maduta sani piki exactement piki OK dans est-ce que Ilobi voyager alors Milobi voyager Milobi koi goluku tase satase gi OK da ça ide Ilobi do sana fi di fi te voyager ay chuti gimi bika na 15 gimi fu leliko sabi nyonsama fu leliko sabi fata sama e shisani en na pe usa
ou ça kengi pa ki se yanga ou se fi fu discuter fu sabi ok you sa de gwenti diabi da mi se fi sa gi fu mi gwenti di mabi ale cheke wan gudu di we parti gi ou se fi gi mi te we voyager na soade ena gi pichi fu rencontrer ta konde sa matu di kande na bia se fi fashi fu denke keima tokuso we poe fusuta o se fi anga rencontrer ta konde sa ma fu leli sabi ta sanitu ale cheke wan fashi fu meke ikomo gudu tu na moni fashi mana koni fashi anga sabi fashi bika yoko sabi fata sama eshisani en fayu sefi eshisani tu est-ce que na sefi yo miti sama di yange na go idenka sefi fashi sefi ma ok ye accepter le fait taki una idenka sefi fashi bika una bia sefi gwenti una bia sefi kia una bia de sefi kulturu ma bita sama aladi ala descende kengi wi toku e poi fusuta o se fida gimina la pichi de japekaba voilà ko da ko ba se vision na voyage ta ko komiti exactement pour fustata sani fustata sama ok da itainda ki lobi voyager da kande surtout PHI be sa conseiller wan sama fugo kande fu bigi leli ne CF ta prof kande kenga model fien surtout PHI be ka conseiller wan sama fugo adewan tout tanga question bika na la sama eshisani na sefi fashi mamia foshi pe me voyager aini mikamba ainya dongo shidon takyanga isefi na shidon takyanga isefi shidon da ebigita ki ko onsote ikaba fudi mudwen da yopogwe non na shidon takyanga isefi akishi isefi taki okay sami wani gimmi sefi soto libi mi wani gimmi sefi akantaki fenya réponse ma akantaki a fende et tout ma fudi akishi sefi teketen akishi sefi descende da tutu au de wansani di ojaini pa kise na ushi pefu gonta pu yode ana ushi pefu gonta pu yogo ma yodenga pa kise de samami wani de samwani do da ana ushi pefu gonta pu ide da osataki e voyager en fudi yogo ko egolukuta konde asanjo ye pi fu pikinde akishi de bika et que femme taki yo akishi sefi descende ma kantaki a fenya piki fude tout de suite ma fudi akishi sefi de daegi sefi à droit fugo suku de réponses dana ushi pe yogo da picking yo fende de réponses bika yam denki dio akishi sefi de wantonde da yo fenja la wantonda lido kengi wanto datine na erreur di we meke gyo sefi ting ma akishu sefi de bonnes questions na dati ani edeni ok min lo bien réponse fille franchement on va fouler sans des mots du tout taki a voyager ni campagne i begin tout ok da ko da ki we dona a fin fois interview ok da foshu kaba mais ça nya ki da ki saye conseiller Guillaume piki bika ya wa ko da ki ya de wan sama ni wo ko ke fa be ta ka bigili wo ko ne se fitapu di dusani ici da saye conseiller ça na a conseiller au fukande ça na big up de Guillaume piki fu de opo kandia mate pala daki ok me go make mi sport ok me douso fu kengi mi libi ça na conseiller lié guide. Eh bien en fait, mais ça fait fou beaucoup ni njukanenge et tongo bika et sabi umo qui ça fou. Mais someone taki c'est donnez-vous le droit d'avoir des droits. Ou gyuse fia 15 fu komoto eni sa ugwenti fu go leli sabi nyusani bika teo opwadode da ise fio jombo fushi sai poidu bika yuje lukumi ipoi yesheke ya poi ipoi yefele iwani ma ya sabifa ipoi suku tan suku da ise fio shawini fien gi se fia 15 fu leli sabi ise fi en leli sabi nyusani asanjo chai fu bigi kengi kwa enyo libini. Ok, voilà. So on va décider ça oui dans paix bika la usa duansani wishi so au niveau de la usa duansani ya libini. Da en tout cas franchement merci au Michibaka fu utaki baka godo bikami lobia a profil film lobi fa taki da merci Fidi accepter l'invitation da au Michibaka ta aller ici. OK. En tout cas gantangi fu ala de wanzi teke denten
fu aliki a interviewa so tekodo na akaba mi ho puta kia chai bon sani kongi wa enyo libi sandi bu teke sandiwa wani opocha shikisema watowe alatimu anta kifuka ba Natu. Okay. Da. Utaki. Tade. Yeah, bye. Bye. Meli be safe, him and me feel his stampu. Mama saga do jay I hold him tampu. Me taki life goes on da me feti flafu. Me make a moi tip king da me hore. Habi lo big